गरीब को रोटी के नवाले के लाले पड़ गए। झंग में एक रोज में आटा 4 रुपए फी किलो महंगा हो गया। 15 किलो का थैला 60 रुपए इजाफे से 1210 रुपए का हो गया। चिक्की का आटा भी 100 रुपए फी मन महंगा। शहरी ही नहीं, होटल मालिकान भी परेशान हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स के दरवाजे आटा सार्फिन के लिए बंद। बदतरीन आटा बहरान ने गरीब को चकरा कर रख दिया। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सरकारी आटा गायब। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। चनियोट के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी ओपन मार्केट से भी महंगा मिलने लगा। आटा दस्तयाब ही नहीं, शहरी बोले रिलीफ नहीं देना तो यूटिलिटी स्टोर्स बनाने का क्या फायदा। हुकूमत जो पहले रिलीफ दे रही है, अगर उसको उन्होंने बंद किया, उसका मुतबादल कोई ना कोई चीज़ तो लानी चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम है, इतना महंगा आटा है, चीनी है, घी है, इतना महंगा कहाँ से अफोर्ड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो मजदूर है उसकी दिहाड़ी 800-900 रुपये। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ के नाम पर तजलील। जरूरी की बजाय गैर अहम अशिया की कीमतों में कमी कर दी। 200 ग्राम मसाला 630 से कम करके 600 रुपए। चाय की 900 ग्राम की पत्ती 1784 रुपए से कम होकर 1620 रुपए कर दी। सफेद जीरा, साबित धनिया, निम्को, सब्ज चाय और सवैयां भी सस्ती। फेस्को का किसी भी तरह रिकवरियां करने का फैसला। बंद फैक्ट्रियों और प्लाजों को भी बिजली के बिल भेजिए। कारोबारी मराकज को एवरेज पॉलिसी के तहत बिल भेजे गए। ताजर फट पड़े, कहते हैं कारोबार बंद पड़ा, बिल कैसे दें। सरकारी स्कूलों की निजकारी और पॉलिसियों से तंग झंग के असातिज़ा ने फिर मैदान में आने की ठान ली। ज्वाइंट एक्शन कमेटी बन गए। नजीर अहमद ज्वाइंट चेयरमैन, महर फयाज हुसैन सदर मुंतखब। सोमवार से तदरीसी अमल के बायकॉट का फैसला। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल 2 इमरजेंसी में जारी तामीराती कामों को ब्रेक लग गए। ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर फरार। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा 10 करोड़ रुपए के फंड से इमरजेंसी वार्ड की इमारत और वाशरूम्स की हालत बेहतर की जाना थी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग इंतजामिया मुतहरिक। एमएस डॉक्टर सदत नकवी का टोकन सिस्टम की निगरानी का फैसला। रोजाना की बुनियाद पर 1 घंटा टोकन काउंटर्स की मॉनिटरिंग के लिए मौजूद रहेंगी। बारिश के बाद फैसलाबाद के मुतादिद इलाके दरिया बन गए। मिल्लत चौक से हक बाहू चौक तक और शेखुपुरा रोड से मुल्हिका इलाकों में पानी जमा। इलाका मकीन, घरों में महसूर। मकामी अफराद फट पड़े, बोले बार बार दरखास्तों के बावजूद कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बारिश और इंतजामी नाअहली कारोबार भी ठप कर गए। फैसलाबाद के टाटा बाजार में एक रोज बाद भी बारिशी पानी मौजूद। दुकानों के सामने पानी खड़ा होने से कारोबार मुतासिर। सदर अमार सेंटर खालिद महमूद की क़यादत में दुकानदारों का एहतजाज। कहते हैं मुस्तकिल हल ना निकला तो वासा ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। करोड़ों की लागत से बनी सीवरेज लाइन बारिश का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी। भुआना के झंग चनियोट रोड के गली मोहल्लों में पानी जमा। बारिश के एक रोज बाद भी शहरियों की मुश्किलात बरकरार। फैसलाबाद इंतजामिया की अनोखी मंतक। अलाइड अस्पताल के वार्ड से पानी के बजाय मरीजों को ही निकाल दिया गया। बारिश हुए एक रोज गुजर गया मगर अस्पताल में खड़ा पानी मुतल्लका महकमों का मुंह चढ़ाने लगा। इमरजेंसी और परमानोलॉजी वार्ड के मरीज और लवाहिकीन दोहरी अजियत में मुब्तला। चिनियोट भवाना में बारान रहमत किसानों के लिए जहमत बन गए। फसलों को शदीद नुकसान। गंदुम, तिल, कमाद, मकई और चारे की फसल में भारी नुकसान उठाने वाले गरीब काश्तकारों ने सर पकड़ लिए। जंग में भी बारिश फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाने लगी। कपास की तैयार फसल तबाह। धान का दाना तैयार हो गया। मजीद बारिशें हुई तो चावल की फसल भी मुतासिर हो सकती है। तो बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का फाइनल मार्का। यूएमटी मार्कोर्स की जीत होगी या लेक सिटी पैंथर्स के सर सजेगा ताज। शायकीन क्रिकेट फाइनल मार्का देखने को बेताब। अपनी अपनी पसंदीदा टीम की जीत के लिए पुरुमीद। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं बारिश भी रंग में भंग डाल सकती है। शायकीन कहते हैं मैच हर सूरत करवाया जाए।
شائقین کا جوش کرکٹ کا بڑا برانڈ فیصل آباد لانے لگا. پی سی بی کا پی ایس ایل کے میچز کروانے کا اندیا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس بحریہ ٹاؤن چیمپئنز ون ڈے کپ اور سٹیڈیمز اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا جائزہ لیا گیا. پی سی بی چیئرمین محسن نقوی نے کہا اقبال سٹیڈیم میں پی ایس ایل میچز کروانے کا جائزہ لیں گے. رکشہ ڈرائیورز کو لائسنس بنوانے کی سہولت مل گئی. چوبہ ٹیکسنگ میں رکشہ ڈرائیورز کے پریکٹیکل ٹیسٹ کے لیے اتوار کا دن مختص. ڈرائیورز کو میڈیکل کی سہولت بھی موقع پر دستیاب ہوں گی. ادھر چنوٹ میں ڈرائیونگ لائسنس بنانے کی مہم جاری. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر کی زیر صدارت چلڈرن ہسپتال کے امور بارے اعلیٰ سطح کا اجلاس. چلڈرن ہسپتال میں اسٹیٹ آف دی آرٹ چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کرنے کی ہدایت. ڈی سی ندیم ناصر نے کہا ہسپتال میں 136 بیڈز کا اضافہ کیا جائے گا. ہسپتال میں بیڈز کی تعداد 550 ہو جائے گی. ڈپٹی کمشنر جھنگ محمد عمیر کا ریونیو ریکوری کے حوالے سے اجلاس. پہلی سماہی کی ریکوری کا جائزہ لیا گیا. پچھلے برسوں کے بقایا جات وصول کرنے کے سخت احکامات جاری. اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ کی ہفتہ وار کھلی کچہری. میونسپل کمیٹی ہال میں شہریوں کے مسائل سنے. اے سی نے حکام کو مسائل کے فوری حل کا حکم بھی دیا. ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈی پی او عبادت نسائی کی تھانہ سٹی میں کھلی کچہری. ڈی ایس پی ملک شاہد بھی موجود تھے. شہریوں کے مسائل سنے. شکایات کا ازالہ کیا گیا. آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا اجلاس. ماہانہ اجلاس کی صدارت چیئرمین رانا غلام مصطفیٰ نے کی. ممبران نے مہنگائی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا. فرنیچر ہاؤس فیصل آباد کی دوسری برانچ میں سیل کا دوسرا روز. ڈی گراؤنڈ ایس بی اسٹور بیسمنٹ میں واقع برانچ کا دوسرا روز بھی شاندار رہا. شہریوں کی بڑی تعداد نے فرنیچر ہاؤس کے رعایتی پیکج سے استفادہ حاصل کیا. آل پاکستان راجپوت ایسوسی ایشن کے عہدیداران رانا محمد خان بھٹی اور رانا سعید نواب کا بھی فرنیچر ہاؤس کا دورہ. سی او فرنیچر ہاؤس رانا تنویر کہتے ہیں شہریوں کے اعتماد کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. صبح رعایتی پیکج کا تیسرا اور آخری دن ہوگا. اور سنتزار فیصل آباد میں قطر چیریٹی کے تعاون سے ماں اور بچے کی صحت کے موضوع پر پینٹنگ مقابلے. پینٹنگ میں ماں اور بچے میں غذائی قلت, ماں کے دودھ کی اہمیت اور حاملہ خواتین کی صحت کو اجاگر کیا گیا. ڈسٹرکٹ مینیجر قطر چیریٹی وسیم عباس نے خصوصی شرکت کی.